आदर्श आकर्षण कसड़ा शक्ति जाऊ से कुनी को आशीर्वाद करिवे जेउ देवादे विश्वास उपस्थित हेबे दास आज्ञा ओई श्री कवि सापट्ट नगर जातो हरि कुमार तातो शशि पंडम ज्ञानी मंडल टिके खाली ठाकुर पानी गात धरि गाधिर ईशो दुसावा दुसावार ईशो देव महादेव कवि सापट्ट नगर जातो हरि नग बोइले पर्वत कहत पर्वत रु जन्म नेले किए पार्वती मां पार्वती जन्म नग जातो हारी मां पार्वती कार मन को हरण कोले देव देव महादेव मन को हरण कोले कि मां पार्वती अच्छा कभी सापत्र नगर जातो हारी कुमार तात धन कुमार बोइले कार्तिकेय तो तात देवदेव महादेव आज्ञा कभी सापत्र नगर जातो हारी कुमार तात शशिखंड शशि बोइले चंद्र कहत कार मस्तक करे चंद्र अछंती सेई महादेव সেই দেবদেব মহাদেব সমস্ত করে চন্দ্র আচ্ছা কহত লঙ্কার ঋষভ আনন্দ নদসানন কি রাবণ কহত সে কার পাদ পদ্মকে সর্বদা পূজা করে সেই দেবদেব মহাদেবଙ୍କ পাদକୁ ପୂଜା କରି অভিশাপত্র নগজাত হারি আর তাত শশিখণ্ড মৌলি লঙ্কেশ সংপূজিতং পদ্মং পরমেশ্বর উপস্থিত হইଥିବା আমার জ্ঞানী মন্ডলী মাতৃস্থানীয় ভগ্নিস্থানীয় মহাগুরু এ ষোড়শ পূজা উপলক্ষে কেউ পরম পিতা শিব পার্বতী পরম পিতা গোলক বিহারী নারায়ণ উপস্থিত অଛନ୍ତି এ মঞ্চরে উপস্থিত হলে সে কুনি পুଅକୁ দীর্ঘায়ু କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସୁଖକୁ ଜାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ सर्वे बोल आनंद हरि देव हे महादेव हे तुम चरणे शरणा बसिली निवेदन करुची हे देव तुम से बेला पतरा करिला मते मंतरा तुम से बेला पतरा करिला मते मंतरा दर्शन पाई दुआरे बसिली तुम शरणे शरणा बसिली तुम शरणे शरणा बसिली तुझे बगे बगे हे महादेव बगे 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 हे महादेव बगे तुम शरणे शरणा बसिली तुम शरणे शरणा बसिली संसार जंजाल सबू दूर उठेली तुम करुणारू प्रभु सरदा करी जंजाल सबू दूर उठेली तुम करुणारू प्रभु सरदा करी मुंडे विभूति बाई हाथ मारी ओडारी मुंडे विभूति बाई हाथ मारी ओडारी दर्शन करी दुआरे बसिली तुम शरणे शरणा बसिली तुम शरणे शरणा बसिली प्रभु बालकेश्वर बाजना गोरा महानदी तटे भवर सरोवरा प्रभु बालकेश्वर बाजना गोरा महानदी तटे भवर सरोवरा पवित्र बरसा पुराण
शरणा बसिली देव देवगे हे महादेवगे तुम शरणे शरणा बसिली आलो तुलसी मंदिर जीवा ए दुख पकेई दुख आनिबा आलो तुलसी मंदिर जीवा ए दुख पकेई दुख आनिबा आलो 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 तुलसी शिव दरबार परा बालियालो शिव दरबार परा ए मातल बाजिला रे पूरा बाजिला ओ मातल बाजिला रे पूरा बाजिला ये 12 वर्ष बाजिला तो बुढ़ी बटे मला ये 12 वर्ष बाजिला तो बुढ़ी बटे मला ओ मातल बाजिला रे पूरा बाजिला ओ मातल बाजिला रे पूरा बाजिला मानस अरे अरे एमती गाइले तो अनेके कथा अटकु जीव ना नाइ ना समादेवी बाबू माने अरुआ दिटा खाइ चली आउ टिके गले सोइबा को जीव किंचित बाटा दे जीवा को पड़िबो डे गला बाबा डे गला बाबा ये डे गला बगला बोलो डे गला बाबा ये बाहर को धगला बोलो बाहर को सिलिबी माता मिनी माता लोका को देली सिलिबी माता मिनी माता लोका को देली निजरा को काटा देलो मुस्लिम मुतला बेसे कोला ओइले कोला खानो यो मुस्लिम मुतला बेसे कोला ओइले कोला खानो ये मुस्लिम कोला आउरी मुस्लिम भाई देवी घर द्वार तो पूरा केते कहि पाउला ता पूरा केते कहि तो पूरा केते कहि पाउला ता पूरा केते कहि दी जणा जक तुजिरा मुस्लिम केते बोलबी अल्लाह चपरा पाली लाली छिट्टी का तभी दिट्टा मोरो बिंदा छिट्टी का अल्लाह चपरा पाली लाली छिट्टी का तभी दिट्टा मोरो बिंदा छिट्टी का लोरानो मुतो पानी ते दिलो लक्ष्मणी पे बिलो ए भक्ति पे बिलो ये बतारा ले बिलो ए लक्ष्मणी पे बिलो पे बिलो ए बाबू रे रा तोरा मुजी तोरा बेउजी तोरा मुजी आरंभ बाबा ये घोड़ा नाच कथा गोटे पद 60 देवी तापरे विषय वस्तु तापरे धगधमाई स्वभाव तार अन्याय कर बेस ठीक है हां पला कोपा खाई रट्टा मट्टा लोइले बहुकुड़ा कटूरी बंटा बहुकुड़ा कटूरी बंटा लगोड मालिया की तलु बाई में तल जाए घोड़ा नाच यारा बाबू रे पदे पदे कथा कई बाट दे की काई नाम रे नुआ नुए पुरुना हां पला जग पड़े घन घन नइले मो हाथी हलाइला कानो हाथी हलाइला कानो जाऊ खेली मारी मारी बड़ा लो कथाए पड़े रामना बरकली झाड़ुछ ये कौन से गोटौछ अरे ये कौन आरेलो कौन ए मो मुंडे रे रड प्रेशर हाय एटा ओडिया रे कहनु रक्तचाप कह ब्लड प्रेशर
ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସିମେଣ୍ଟ ପଶି ଯାଇଥିବ ତ ମୁଣ୍ଡରେ। ଭାଇ ମୋର ବାଉଳାରେ କହୁଛି ଆଉ ଚାରିପଦ କଥା କହି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ମୋର ବସିଛି ଧନ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନା ନା ଭାଇ ମୋର ହାସ୍ୟରେ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କାଠେଇ ଯାଅ କାଠେଇ। ଗାଛ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମାନସ ଆଜ୍ଞା। ଗାଛ କାହିଁ କାଠଉଛି କଣ କାହିଁକି? ଆରେ ଟିକେ ତା ପୁଅ ବାହାର କରୁଛି ଝାମିଲାରେ ପଡି ଯାଇଛି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟରେ ଆଇଛି ବୋଲି ସେ କାଠଉଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତ ପରିଶ୍ରମ ହଁ କରି ଚାଲିଛି ହଉ ରହ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ କଣ କରିଲେ କାଣ୍ଡ ଗଲା ଗଳି ଗଳି ଗଳିଲେ ମୋ ତାଙ୍କ ମାନ ଯାଇ ଯେତି ଭଲ ये पुरानी हो भाई ये ज्ञानी मंडली माँ माने बापा माने ये अधम किछि नुआ कथा कहि कि आपण मानक बसीभूत करि पाइबो नाही ना ना सेई हास्ୟରେ ସେ ଝଗଡ଼ ମାରି ଚଢ଼ାଉ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୁଇ ପଦ କହି ଏମିତି ହଉଛ ଏବେ ତମ ପିଲା ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୋ ପିଲା ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ हाँ हाँ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହାସ୍ୟର ସେକୁ ଦାସ आज्ञा ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଦେଶ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବାନୁସରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ अच्छा अच्छा ଡାକିଲେ ସାରଥୀ आज्ञा ମୋ ରଥ ସଜ କରି ଆଣି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଅ अच्छा अच्छा ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ପୂର୍ବାନୁସରଣ ନିମନ୍ତେ अच्छा अच्छा ଆଜ୍ଞା ସାରଥୀ ରଥକୁ ସଜ ସାରଥୀ ମୋ ରଥ ଆସିଲା महाराज समस्या ଆରେ ଏଇଟା बेटा दिस इज माय भुजाली हाँ। दैट इज माय फेल देगा दैट इज माय फेल देगा ଆରେ ଇଏ କଣ ହବ ଜଙ୍ଗଲ दिस इज माय भुजाली दैट इज माय फेल देगा ଯାଇ ସାରଥୀ ଇଂଲିଶ କହୁଛି बहुत पाठ पढ़िଛି ମୋ ରଥ କହ ପଡ଼ିଛି କେତେ ପଢିଛ? ବହୁତ ପଢିଛି କେତେ? କୋଉ ଜାଗେ ବହୁତ ପଢିଛି କୋଉ ଜାଗେ ପ୍ରବଳ ପଢିଛି କୁହ କୋଉ ଜାଗେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନବମ ଦଶମ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ କେତେ ପଢିଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲେ ଜନ୍ମ ବଖାଡି ତୋ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ସଂଗାର ଚଢିଆରେ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ। ବ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ତ ବୁଢୀମା ଘଇତା ରଥ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ରଥର ଆଗ ଚକରେ ପମ୍ପ ନାହିଁ କାହିଁ ତମ ରଥଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି କି? କାଠରେ ତିଆରି କାଠରେ ପମ୍ପ ଦିଆ ହୁଏ? ବାଉଳରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯିବା ରଥ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସାରଥୀ ରଥ ବାଇ ଚାଲିଲା ଯଥା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଶ 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 କହିଲେ ସାରଥୀ ମହାରାଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜା ସାରଥୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ ଘୋର ଧନୁଷର ଧ୍ୱନି ମୃଗ ପଳା ଏବ ଥୟ ଯେ ମୃଗ ପଳା
ଯାଉ ଏଇଭଳିଆ ସାରଥି ଏଇଭଳିଆ ବେଶ ଧରି କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ରାଜା ମୃଗ ପଛ ଧାଇଁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଠି କଣ ରଥ ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଖାଲି ନାଟକ ପଶି ଦଉଛି ପଶୁପତି ଦାନା ଖାଇଛି ମୃଗ ପଛରେ ମା ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗଟି କୌଣସି ଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ ମୃଗଟା ଗଲା କେଉଁ ଆଡ଼େ କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୃଗଟା ଚାଲିଗଲା ରାଜା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଲା ମୃଗ ପଛେ କରନ୍ତେ ଜଗନ୍ନା ବେଶ জ্ঞানী মন্ডলী ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଢଗଢମାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ରାଜା ବିରାଟ ସୁରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୃଗଟି ପ୍ରାୟ ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଗମନ କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ବା ମୃଗଟା ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ ତାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନିଶ୍ଚୟ 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 ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ପାହାଚ କଲେ ସୁରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କର୍ଣ୍ଣପାତି ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନରନାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ରାଜା ବିଚାର କଲେ ପାତାଳ ପୁରରେ ये पातालपुर नारीक कंठस्वर कौन सत्य ना मिथ्या राजा विचार आश्चर्य हुई कहले टिके सुरंग भीतर को गमन कर आजा हृदय को दंभ करी हे ज्ञानी मंडली मां माने जमा चारि पद कथा कहि तापर आगो को जीवी भला हृदय धरी दंभ आराम मौसमी के गति बोले नारपति सुजने हो बसी बोले नारपति नरिनी पिठारे प्रबंधन सुता 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 मुकुटनी बापा दंभ करी राजा सुरंग भीतर को गमन कले पातालपुर रे माल आउ टिके आगो को जाउछि ज्ञानी मंडल आज्ञा से पातालपुर रे केते गुडे नळना की झियो माने भ्रमण करूछि पातालपुर रे आज्ञा नळना माने भ्रमण करी बेस आनंदित हेउछंती बेस बेस आ भितरे जणे दिव्य सुंदरी अछि जेन देखा तारा पुरे काहे दर्शन करिया पारायण करिया टिके मन फुलाया गीत गाइबा ए पारायण लोळे टिके दे और बांगला को चलो पातालपुर रे सखी माने आनंदित होउछंती कहले मन फुलानिया गीत टिके गाइबा आनंदित हवा स्नान करिबा पुष्प तोलिबा काली को दर्शन करिबा पाताल काली तापरे राजबाटी को आज आनंदित होई कि गीत गाई बुलुछंती राजा पहुंची जाइछंती राजा पातालपुर रे छिड़ा है कि चालिछंती आनंदित हेउछंती कहला सखी सखी बोल ए जेमा मणि ताकि एटा मन फुलाया गीत गाउना कहला मन फुलानिया गीत गाउछंती आनंदित हेउछंती आजिया
ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କହିଲା କି ହେଲେ ଏ ସଖୀ ହେଲେ ଜମାମଣି ହେଲା ଆସ ଆତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପିଲା କୁମାର ପନ ମେରା ଚିଲ କୁମାର ପନ ମେରା କୁମାର ପନ ମେରା ଚିଲ କୁମାର ପନ ମେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପାସ୍ ଯାଉଛୁ ଚାଲୁନି ସେ ଗୋବରୀ ନଈଆଡେ ଯିବା ନଈଆଡକୁ ଯିବା ନଈକି ଗଲି ମୋ ଚାଉଳ ଧୋଇଲ ମାଇଲା ମୁଣ୍ଡି କଣ୍ଟିଆ ନଈକି ଗଲି ମୋ ଚାଉଳ ଧୋଇଲ ମାଇଲା ମୁଣ୍ଡି କଣ୍ଟିଆ जाओ से छुटा कर छाती तार स्वामी की चिन्ह सारी थी ये क्या निमंडल मो स्वामी की मुठी में कर तुम आधार कार्ड पर कोठाए आज्ञा राजा आश्चर्य हेउचंती देखिले जड़े दिव्य सुंदरी ता भीतर राजा लक्ष्य पड़ी जाई छी कोला ये भूल का सुंदरी एते राज्य मु बुझी ये पाताल पुरे भूली सुंदरी अछि गोटे पद मने पड़े आश्चर्य हेउछंती राजा कहबे किए भलिका सुंदरी राधानाथ राय कलम आज्ञा और कलम भला बंगे बंगे ओ बाम गो धम तीले देखि देखि सुंदरी देखि सुंदरी तो सागरो भला पत्थर बापा कहीं की चगला हो देवी की चगला हो आज्ञा आश्चर्य राजा से टांग दो
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ପାତାଳର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଦେଉଛି ପାତାଳପୁରର ମକର ଧ୍ୱଜର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ନାମ ତାର ରତ୍ନାବତୀ ଆସିଛି ସଖୀଙ୍କ ସହ ଗଲାଲୋ ସଖୀ ଏ ସଖୀ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏ ସଖୀ ଦେଖିଲ ଏ କି ଭୂମିକା ଏ ଯୁବକ ଜଣେ ଏ ରାଜପୁରୁଷ ଏ ସଖୀ ଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ରାଜପୁରୁଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଖିଗଲାଣି ଲୋ ସଖୀ ଏ ସଖୀ ହେଲେ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ସଖୀ ପରା ତୁ ଟିକେ ଯା ଟିକେ ପଚାରି ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଲୋ ସଖୀକି କହି ହେଲେ ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ତମଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଆସିବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ଆଦେଶ ପାଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଖୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଇଠି ଅଛି ନା ପୁରୁଷ ତମ ନାମ ତମର ନାମ ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଥ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଅଛି ତମର ଲାଟିନ୍ ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ଜାଣିଛ ତମ ଯେମାତି ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତମ ଜନପଦ ତମେ କିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାସୀ ତମେ ଆସିବେ ତମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ଲାନ ଇଏ କଣ ଲାଟିନ ଏଇ କଥା ପଚାର ଆଉ ଗାଙ୍ଗା କର ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ଅଛି ଯାଅ ତମ ଜମାମଣିକି ଡାକି ଦବ ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରତ୍ନାବତୀ ନିକଟରେ ଡାକିଲା ଲୋ ଯେମା ସେ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆମ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାବତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା କହିଲା ଲୋ ସଖୀ ମୋ ମନ ଲାଖିଗଲାଣି ମୁଁ ୟାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାଛି ନେଲିଣି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ସଖୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ଆଜି ରତ୍ନାବତୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗଳାରୁ କାଢିଲା ମାଳାଟିଏ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାବତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ରାବଣ ମାଳାକୁ ଧରେ ରାଜବାଡ଼ି ଗଲା ଧରି ରାଜବାଡ଼ି ଗଲା চিত্রাঙ্গন কলারে লম্বায়ে গেলা ভাই লম্বায়ে গেলা বর্ণমালা তাঙ্কু রাজাঙ্ক গলারে লম্বাই দেই প্রণাম বাড়ি দেলা কলা তুমি হেউছ মোর আরাধ্য দেবতা আশ্চর্য হেলে সখী মানে বলে যে মাধবী ଇଏ ତମେ କଣ କଲ କଣ କଲ? ତମେ ଆସିଥିଲ ପାତାଳ କାଳୀ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତ ବୁଲିଥାନ୍ତ ତମେ କଣ କଲ ତମେ ଚିହ୍ନା ନାଣିଆ ପଡୁଛ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିଛ ତମ ପିତା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ତମେ ସେ କଣ କଲ আশ্চর্য হেলে সখী মানে ডাকিলে যে মাধে ইয়ে বুদ্ধি কানকি জমামণি ଜାଣିପାରିଲିନି ସଖୀ বলা তো পিতা প্রতাপী সার শুনিলে মত গিয়া শুনিলে মত গিয়া শুনিলে মত গিয়া ଥିଲା ତ ବିଚାର କହ ପାରେ ସ୍ୱୟଂ ବର ପାରେ ସ୍ୱୟଂ ବର ପାରେ ସ୍ୱୟଂ ବର
ତ ବିଚାର ସଖୀ ମୋ ପିତାକୁ ଯାହା କହିଦେବ ସଖୀ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କରିଛି। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି। ଯାହା ମୋ ପିତାକୁ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ସଖୀ ମାନେ ଡାକିଲେ ଲୋ ଯେ ମା ଯଦି ତୋ ପିତା ଶୁଣିବ ଆମ ମୁଖରୁ ଆମକୁ ବସେଇବ ଆମକୁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବାପାର ଆଦେଶ ପାଇନି, ମାର ଆଦେଶ ପାଇନି। ଝିଅଟା ବରଣ କରିଦେଲା ଆଜି ପାତାଳ ପୁରରେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ସ୍ୱାମୀ କଥାଟି ବାପା କହିଲା ନାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ ନଇଲେ ମୋ କାଉ ହେଲା ଏଇ ଥାକ ମାନ ଏଇଠି ଥାଉଲ ଚୈତାଳି ପଦେ ହଉ। ମାନସ ଇଏ ହଉଛି ଚୈତାଳି ନାଚ। ଟିକେ ଢଗଡ ମାଳିଆ ଚଢାଉ ତାର ଚାରିପଦ ନହେଲେ ବାବୁମାନେ ତାହେଲେ ଚାରିପଦ ଚଢାଉ ତାର ତାପରେ ଦେଖ ମୋ ନାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ ଦେଖ ମୋ ଶାଶୁ ପିତା ପୁତି ବହୁ ବସିଲ କେତେ କତ ମତ ଦେଉ ଏଇ ନାଅ ନାଙ୍ଗ ଏଇଠି ଥାମ ଦେଖି ଚାରିପଦେ ଦେଉ।
ହଉଛୁ କଣ କହିଲୁ କାଣା ତୁ ଗହମ ଇଏ ହଉଛି ସାଲେପୁରୀ ରସଗୋଲା ଇଏ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ପରା ଏଇଠି 16 ପୂଜାରେ ମତେ ଘରକୁ ଆଇଛି ଓହୋ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବାହା ହେଇନ ଆଜି ବାହା ଯଦି ତମେ ହେଇନ କାହିଁ ପ୍ରେମ କରୁନା କଣ ବାଡ଼ିଛା ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କଥାଟା କହୁଛୁ ଡାକିକି ଅନେଇଲାଣି ସତୀ ନାରୀ ମୁଁ ଯେମିତି ସତୀ ନାରୀ ଏମିତି ଏଡେ ଡାକିଲେ ମତେ ଅନେଇଛି ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀ ନାରୀ ସତୀ ନାରୀ ଏଇ ତୃତୀୟ ଲେଟରୁ ଏମିତି ନିଆବସ୍ଥା କରିବି ଗଣିଛ ପୁରା ଜାଣିବି ପାଉଛ କରିଦେବି ବାଡ଼ି ଖାଇ ନିଆ ଲାଗି କଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହଁ। ମତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେ ଏଇଠି ବସ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଏ ମାର ଗତି ବତିର୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରକୃତ ତୁ ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଟୁଲୁ ପାଉ ନା ଟୁଲୁ ପାବା ନୁହଁ ଯଦି ବୋରିଂ ମୁଁ ତ ପୁରା ରାଗିଛି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ କାହିଁକି ଆମର ଆଜି 16 ପୂଜା ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଏତ ଯାଇ ରାଗିଲୁ କୁଆଡେ मला तिला 16 ପୂଜାରେ ଭୋଜି ଭାତ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତାସ ଖେଳୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ବଉଳ ଏଠିକି ଆସ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ା ନାଚ मला ମୋବାଇଲ ମାର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚୈତାଳି ଦୀପଦ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତୋର ଟିକେ ହବ ଆଲୋ ଝୁମୁର ଝୁମୁର ଚାଲିକି ତୋର ଯେମିତି ବାଲିକି ମାରେ ତାକୁଆ ଗାଲିକି ହା ଲୋ ପଢୁଥିଲେ ପଢୁଥିବ ତୋ ଜମ ପଢୁଥିଲେ ପଢୁଥିବ ଯତ ପିତାମା ଯତ ପୁତ୍ର କଣ କହିଲ ଏମିତି ମତେ ତ ଜାମଳା ମନେ ପିଟିବ ହଁ। ଖାଲି ତ ହଲୁଥିବ